እግዚአብሔር አምላኸይ ምስጋና ክብሪ ዕቤት ስግደት ስምካ ይኹን። እግዚአብሔር አምላኸየ ስኻ ሰናይ ኢኻ ምሕረትካ ንዘለዓለም ይነብር። ቅዱስ አቦ መንፈስካ ክድግፈኒ ግላኻ ኣብ ቅድሜኻ ደው ኢሉ ኣሎ። ስትግፈኒ ትሕግዘኒ ኣቐዲመ መስግነካ እትፈትዎ ወድኻ እስም ኢየሱስ ኣሜን። እዚ ወንጌል ሰላም መልዓለም ኣገልግሎት ወንጌል ሰላም ወንጌል ብስራት እዩ። ንየማን ጸጋም ንነይ ዘይብል ጽሩዕ ዕላማ ዝሓዘ 1 million souls for Christ. One soul in one nation at a time, anywhere in any place, at any cost and sacrifice. ዝብል ጽኑዕ ዱልዱል መርሖ ተመስረተ ሚኒስትሪ እዩ። ክብሪ ንስሙ ይኹን። ናይ ሎሚ መልእኽቲ ኣርእስቲ ካብ ዝሓለፈ ክልተ ቀነ ጀመርናዮ ሓድሽ መልእኽቲ ሓድሽ ኣርእስቲ ፈሪሃ እግዚአብሔር ፍርሓተ እግዚአብሔር ንኣምላኽ ምፍራሕ ዝብል ኣብ ዝሓለፈ ካብ ቀዳማይ ምዕራብ ደቕረታ ካብ ቀዳማይ ክፋል ክሳብ ሓምሻይ ክፋል ርኢና ደቕረታ ሎሚ ሻድሻይ ክፋል ኣብ ዝሓለፈ ካብ 1 ክሳብ 25 ዘሎ ነጥብታት ርኢና ብዛዕባ ፍርሓተ እግዚአብሔር ፈሪሃ እግዚአብሔር ንኣምላኽ ምፍራሕ ዝብል ሎሚ ካብ 27 ክሳብ 30 ዘሎ ኣብዚኣ ሻድሻይ ክፋል ክንሪኦ ይደሊ። መልእኽቲ እዚዩ ሓለፋ ኩሉ ዝበለጸ ንምንታይ ናይ ህይወትካ ናይ ህይወተይ ዓንዶ ሕቆ ዝኾነ እዚ ተረድአ ንጉስ ሰሎሞን ዘግርም ቃል ኣብ ምሳሌ ምዕራፍ 3 ካብ ፍቕዲ 7 ክሳብ 8 ከምዚ ኢሉ ይምዕደና። ባዕለይ እፈልጥ ኣይትበል ንእግዚአብሔር ፍርሓዮ እዚዩ ንሕምብርትኻ ፈውሲ ንዕፅምትኻ ድማ ኣንጉዕ ክኾነካ እዩ። እዚ ናይ ትግርኛ መጽሓፍ ቅዱስ ሕምብርቲ ተጠቂሙ ኣሎ። ዝገርም ሕምብርትና ማእኸላይ ናይ ኣካላትና ሴንተር ቦታ እያ ኣብ ማእኸል ትርከብ። ፍርሓተ እግዚአብሔር ማእኸላይ ሴንተር ዝኾነ ንየማን ንጸጋም ንነይ ዘይበለ ማእኸል ዝኾነ እዚኣ አንተ ረኺብካያ ኩሉ ረኺብካያ ማለት እዩ። እዛ ኣፕል እዚኣ ተሕምብርታ ምስቲ ኦም ትራኸበሉ ዝነበረት እዚኣ እያ። ህይወት እንዳረኸበት ካብቲ ኦም እዚ መስል ኣፕል ክወፅእ ኺኢሉ ኣቐድም ኢለይ ገና ክትጅምር ከላ ብመቐስቲ ዝቆርፃ ነይረይ እዚኣ ኣይመሃለወትን ካብቲ ህይወት ትረኽቦ ስለ ተቆርፀት እቲ ህይወት ንጉስ ሰሎሞን ደጊሙ ደጋጊሙ ፍርሓተ እግዚአብሔር ናብ ህይወት ይመርሕ ናብ ህይወት ዝወስደካ ይብለና። ህይወት መን እዩ? ልኡል ኣምላኽ ፈልፋሊ ማይ ናይ ህይወት ምንጭ ዝኾነ
ስለዚህ ካብኡ እንድሕር ከዓ ተቆሪፅካ ኣብ ልብኻ ኣብ ህይወትካ ፍርሃት እግዚአብሔር ከዓ ተጠፊኡ ሞይትካ ኣለኻ ክትበልዕ ክሰቲ ትኽእል ጽቡቕ ክዳን ጽቡቕ ሰዓን እውን ክትገብር ትኽእል ግን ሞይትካ ኢኻ የለኻን ሓደ ሰብኣይ ከምዚ ኢሉ ተዛሪቡ ሰሚዐ ህይወቱ ካብ ኣምላኽ ርሒቑ ኸርተት ክብል መዋዕሉ ወላ ሓንቲ ፍረ ዘይብሉ ህይወት መዋዕሉ ይነብር ነይሩ ዳሕራይ ናብ ካብቲ ዘለዎ ሃገር ናብ ካልእ ሃገር ይኸይድ ወላ ሓንቲ ፍረ የብሉን ህይወቱ ምስ ከደ ምስቲ ተላለዮ ሰብ በቲ መቃብር እናሓለፉ ከለዉ ኣብቲ መቃብር ተጻሒፉ ዘሎ ይርኢ 10 ዓመት ይብል 5 ዓመት 20 ዓመት ዝብል የንብብ ወይላይ ስማዕ እስቲ ኣብ ከተማኹም ኣብ ሃገርኩም ሰብ ከምዚ ዝሞት ሓፅር ድማ ዝነብር ኢልዎ ኣይፋልካን ንሕና ንጽሕፎ ፍረ ዘለዎ ህይወት ዝነበሩሉ ጥራይና ኣብዛ ምድሪ እቲ ንኣምላኽ ዝነበሩሉ ዝዓንበብሉ ነቲ ማሕበር ሰብ ዘቕረብዎ ጽቡቕ ኣገልግሎት ፍረ ዘለዎ ህይወቶም ጥራይና ንምዝግቦ ወይ ኣነ እሞ ንዓይማ ክሞት ከለኹ ተወልደ ሞተ ኢኹም ትብሉ ማለት እዩ ኣነ ስዒዐ ኣስሕቁኒ ትዘረብኡ ተወሊዱ ሞይቱ ኢኹም ትብሉ ማለት እዩ ምክንያቱም ዋላ ሓንቲ ፍረ ዘለዎ ህይወት ኣይነበርኩን ዘስሕቅ ይመስል ዕላል እውን ይመስል መዘናግዑን ይመስል ግናኸ ምስቲ ህይወት ዝኾነ ፈልፋሊ ማይ ህይወት ዝኾነ ልኡል ኣምላኽ ካብኡ ዝረሓቐ ሰብ ካብኡ ዝዓለወ ሰብ ህይወቱ ዝሞተ ህይወት እዩ ፍረ ዘይብሉ ህይወት እዩ ነዚ እዩ ደቂ እስራኤል እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ጉይህን ሓዚኑ ሓደ ግዜ ክዛረቦም ከሎ ኣብ ኤርምያስ 2:3 ኤርምያስ 7:13 ህዝበይ ኢሉ ክልተ ነገር ኣቢሱ ክልተ ነገር ክፉእ ገይሩ ይሄ ተሓንቲት ንዓይ ፈልፋሊ ማይ ህይወት ሓዲጉኒ ኣብ ክንዳይ ማይ ዘይሕዝ ነቓዕ ዒላ ማይ ኩዒቱ ኢሉ ብጓሃይ ክዛረብ ከሎ ፍርሃተ እግዚአብሔር ንዓይ ንዓኻን ይጠቕመና ንዓይ ንዓኻን ፍርሃተ እግዚአብሔር ሓለፈ ኩሉ ማዕረግ ሓለፈ ኩሉ ስልጣን ሓለፈ ኩሉ ሽመት ሓለፈ ኩሉ ድግሪ ምስምካ ሓደ ግዜ ሓደ መንእሰይ ይቕረታ ዕድመ ዕበይ ዝበለ ያሬድ ዝበሃል ሰብኣይ ነይሩ ቅድሚ 20 ዓመት ይኸውን ሰማዕኽዎ እዩ ብኣካል ተንቆለውዕ ያሬድ ለሞ ቁሪ ሰብኣይ ጎይሲ ኣቱም ቆለውዕ በአምሓርኛ ይዛረቡም ዘሎ ኩባያ እኳ መያዣ አለው እንዴት ከምዚ ተቃልሉልኹም ኢሉ ጋሼ ያሬድ በሉኝ ኣይተ ያሬድ በሉኒ ኢሉ ብኹራ ክዛረቦም ከሎ ጽቡቕ እዩ ንዓበይቲ ሰባት ብኣኽብሮት ምጽዋዕ ጽቡቕ እዩ ሓለፋ ኩሉ ግና ንኣምላኽ ዝፈርሕ ሰብ ክትበሃል ኢዮብ ንኣምላኽ ዝፈርሕ ካብ እከይ ዝረሓቐ
كاب زعبي شمت كاب زعبي معرك كاب زعبي سلطان يلا سلازي نخيد مو لومي تا نتبي 27 كساب 30 خري اندلندي مزرو رايت معراف 34 فقد شوعته ملأخ እግዚአብሔር ኣብ ዙርያቶም ዝፈርሕዎ ይሰፍር ملأخ እግዚአብሔር ኣብ ዙርያ ንእግዚአብሔር ዝፈርሑ ሰባት ይሰፍር ከም ሰራዊት ኮይኑ ተኸገብር የናግፎም ከዓይብለና ብህይወት ዘለኹ ንኣምላኽ ዝፈርሕ ሰብ እግዚአብሔር ካብ ዝረአን ዘይረአን ናይዚ ዓለም ገዛእቲ እኩያት መናፍስቲ ሓልዩና ብህይወት ኣንቢሩና ሓያሎ ግዜ ካብቲ ምሕረቱን ካብ ፀጉኡን ካብ ለውሃቱን ካብ ፍቅሩን ተበገሰ ንዒፉና ስሒሉና ንኣምላኽ ዝፈርሕ ዝነበረ ዳንኤል ገለ ከይገበረ ኣስርዎ ከሎ ሰናብስ ክድርብዎ ከሎ ኣብ ዳንኤል 6:22 ወንጉስ ኢልዎ ንዓኻ ይበደልኩን ንጹህ ምዃነይ ገለ ከም ዘይበደልኩ እግዚአብሔር ኣምላኸይ መልኣኹ ልኢኹ ኣፍ ኣናብስ ዓፀወ ንዓይ ولا حنت يقول إنه نأملاخ زفرح ولا حنت يبدلكني له زي بدلون نأملاخ زفرح نتي زقمت قوة حاولتي أيسجدن أنا أملاخ زفرح سبيه نأملاخ يسجد إلو بتبعت نأملاخ زفرح تذا يكونوكو سجد أبيلو بس كالكم تخالطوا متمحرة ولا قلاي مولون جناخه نأملاخ زفرح أحبرن مسؤول ساهم يحبرني زجبركم جبرني أبت زل خيو هيوت زل خيو بيت صحفت سبات كسرق خلو جبخ ولا خلو خطفتي حسوتي سرقتي حبرك تحبر له ويسنا أملاخ فرحها أنا أو إيدي بالليل أيدلين أحبرن زيو نأملاخ مفرح معلت سب أبزري أكا أبزري أكا أوان نبغتو الكلاخ أسئلو فقدي تشعته እቶም ንእግዚአብሔር ዝፈርሕዎ ገላ ይጎል ለሙን እሞ ኣቱም ቅዱሳኑ ንእግዚአብሔር ፍርሕዎ ይብለና afta ምዕራፍ ሳ ፍቅዲ 9 ናሃቱ ዝኾኑ ሰባት ይዛረሙ ኣለዉ ሰዓብቲ ኣምላኽ ዝኾኑ ስም ቤተ መቅደስና ካብ ዘይግድስ ንኣምላኽ ትፈርሖ ዲኻ ኣው ዲኻ ትውከል ኣው ዲኻ ትርገፍ يبلكا قال يقول له منيو نعم فرحوه أتون قدسانو نعم لا فرحوه يبلنا كمون أمر رايت معرف 103 فقدي 10 كمتي ولدي نولدهم زرح لهم እግዚአብሔር ድማ ነቶም ዝፈርሕዎ ይረሕረሓሎም እዩ ብለና በእዋን ፀባ በእዋን መከራ ቶም እግዚአብሔር ዝፈርሕዎ እግዚአብሔር ይጥምቶም ይረሕረሓሎም የናግፎም ይድንግጸሎም ንምንታይ ብልቦም ንኣምላኽ ዝተፈርሕዎ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ፍርሓት እግዚአብሔር ስለዘለዎም ከምኡ ናፍታ ምዕራፍ ሳ ውሪድና
ፍቕዲ 17 ምሕረት እግዚኣብሔር ግና ኣብቶም ዝፈርሕዎ ካብ ዘለዓለም ንዘለዓለም እዩ ይብለና። እግዚኣብሔር ካብ ሓደ ወለዶ ናብ ተቐጻላይ ወለዶ ዝመስል የለን። ኣብ ቀዳማይ ነገስታት ምዕራፍ 4 ፍቕዲ 1 ሓንቲ ሰበይቲ ነይራ ካብቶም ደቂ ነቢያት ዝኾነት ሰበይቲ ካብቶም ደቂ ነቢያት ዝኾነት ሰብኣይ ነይሩዋ። ሰብኣያ ሞይቱ ክመውት ከሎ ግን ንደቁ ዝገደፈሎም ርስቲ ሃብታ ይነበረን ዝና ይነበረን። እንታይ ገዲፍሎም ከይዱ ፍርሓተ እግዚአብሔር ፈሪሓ እግዚአብሔር ሽዑ ሳኸይዳ ነስና እግዚአብሔር ሰብ ክዛርቦ ከላ ከይዳ ስማዕ ሰብኣየ ንእግዚአብሔር ዝፈርሕ ሰብ ነይሩ። ሓያሎ ጸሓፍቲ ኦብድያ እዩ ኢሎም ይዛረቡ። ኦብድያ ኣብ ቀዳማይ ነገስታት ምዕራፍ 18 ፍቕዲ 13 ዘሎ ፍቕዲ 3 ኣሎ ኣዛዚ ቤት ዝነበረ ናፍቲ ቤተ መንግስቲ ናይ ኣክዓብ ስራሕ ዝነበረ ኣብቲ እኩይ ንጉስ ኣብኡ ኮይኑ ግን ንኣምላኽ ዝፈርሕ ልዕሊ 100 ነቢያት ካብቲ ጥሜት ዘድሓነ ንኣምላኽ ዝፈርሕ ሰብ ነይሩ ኦብድያ ዝበሃል። ምናልባሽ ብዘመንና ሽሙ ከይዝከር ይኽእል ግናኸ ትዛዓበየ ኣዝዩ ሓለፋ ኩሉ ማዕረግ ዝነበሮ ሰብ እዩ። ብምንታይ ንኣምላኽ ዝፈርሕ ሰብ ዝነበረ ፈሪሓ እግዚአብሔር ዝብል ምስ ሽሙ ተተሓዘ ንኣምላኽ ዝፈርሕ ሰብ ስለ ዝነበረ ስለዚ ታሁን ክዳ ይብላ ነቢ ኤልሳዕ ነቢ ኤልያስ ወነቢ ኤልሳዕ ይረታ ዳሕራይ እወ ሰብኣየ ንኣምላኽ ዝፈርሕ ነይሩ ንወልካ ንኩልተ ደቀይሲ ዕዳ ገዲፉልና ኸይዱሲ እቲ ዕዳ ድማኒ ኣብቲ ክንዲ ዕዳ ንደቀይ ባሮት ክገብሮም ደልዩ ኢሉ እግዚአብሔር ድማኒ ብተኣምር ንኣምላኽ ዝፈርሑ ገላይ ጎሎም እንድዩ ካብ ሓወለዶ ናብ ተቐጻ ወለዶ ዝመሓላለፍ ሽዑ ክደስ ክንዒ ኢሎም ዘይቲ ዘይቋርጽ ትእምርትን ተኣምራትን ኣብ ገዛእ ክግበር እምነታውን ክብክብል ብሓቂ ኣምላኽ እግዚአብሔር ወይታ ሰራዊት እሙን ከም ዝኾነ ንኣምላኽ ዝፈርሑ ታይሉና ካብ ሓደ ወለዶ እቶም ንኣምላኽ ዝፈርሕዎ ካብ ዓለም ንዘለዓለም ዝነብር እዩ። ካብ ሓደ ወለዶ ንወለ ካልእ ወለዶ ዘይቋርጽ እዩ ኢሉ ሽዑ እግዚአብሔር ነቶም ደቁ ብሓቂ ካብቲ ኣቦኦም ንኣምላኽ ዝፈርሑ ዝነበረ እግዚአብሔር ኣምላኽ ንዕኡ ዘኪሩ ምክንያቱም ካብ ሓደ ወለዶ ክሳብ 1000 ወለዶ ኢልዎ ኣብ ዘጸአት 33 ንሙሴ ቁጥዓይ ክሳብ 3-4 ወለዶ እዩ ዝኸይድ ምሕረተይ ግን ክሳብ 1000 ወለዶ እዩ። እግዚአብሔር ኣምላኽ ዘለዓለም ተመስገነ ተባረኸ ይኹን። ክብሪ ንኣምላኽና ይኹን። ስለዚ ስማዕ ሓወየ ፍርሓተ እግዚአብሔር ኣለካ ዶ? ፍርሓተ እግዚአብሔር ደጊመ ዝበልክዎም ሓለፈ ግዜ ንኣምላኽ ዘለካ ኣድናቆት ኣኽብሮት በቲ ዘለዎ ስልጣንን ቦታን ሓለፋ ኩሉ ክብ ዝበለ ማዕረ ዘይብሉ ኣብ ሰዓት 9:16 ንፈርዖን ክዛረቦ ብሙሴ ክዛረቦ ኣነ ኢልዎ ኣብ ኩላ ምድሪ ንዓይ ዝመስል ከም ዘየልቦ ክትፈልጥሲ
لومي فيرالي خينا عخان هزب خان مصدق خميري جناخه سمي أو كل مدري من تخوره بهو تامبركو هايو زي إكزابيري زلك أدناقت زلوناتو سفران سلطانن زلك أخبروت فريحة إكزابير مالت فريحة بدل مالت يكونسي زلك أدناقتن أخبروتن منو توفاينتن تأزازنتن نتي فكارن لوهن طعومن أملاح زخونة قلن تقبركو كي يقول هلي كي حزن اللي إلكا زلكا لإكزابير كب زبالة حلفة خلو أخبروت أدناقت تعتنا سجدت أملخو لإكزابير زلكا أخبروت سلازي تومنا أملاق فرح حسابات نهمية حدا قد خمزيلون يقرمني نهمية نا أملاق فرح نيرو كم زي آيلو زاريو تايلو ساب من نهمية حمشته كرميز نورشوا من تيلو نتهزبي سقطنا قبرلو جراوينن أروي يقولوا أمس يقولوا 400 قال برور يزوزو قبل الحزب خاعة سلطنوا جمروا أنا جنا لإكزابير سلاز فرح كما أتم أكبركم سلطان سلز لك لتهزبي تقوبطوا أكل مداي حيل سلزلكا أبزغ سلطن زيامصو تبل حالفا كل سلطان زلوو إكزابير غويتا سراويت صباح يحتك صباح أب قدميو صبصاب كتبيخا عبرانيين 4:13 كلاتنا أب قدميو صبصاب نهبلو أب قدميو كله قح زبله ولا حنتي تحابئ يلبون كمون خلا قرنطوس 5:10 نفس وكفنا أب قدمتي ومبر فرو خريستوس بسقا خلونا زقبرنا أكيو صبق كنقبل أب قدم خريستوس كنقهار قدنيو سلازي أبراهام كم زقا يسقوا أب دفترة 18 أتا ناي خلا مدري فرادي لو هارب أولس خلات تيموثاوس 4:7-8 صادق فرادي إلو نزينا نفرحه ناي خل فرادي صادق فرادي حقኛ أملاخ بزيكو كالي أملاخ زيلبو إكزابير غويتا سراويت ناي أبراهام ناي إسحاق ناي يعقوب أملاخ بخريستوس نهنا أملاخ زخونة أملاخ إبراويان أبسال ساي سماي أبزفانو تأميت زلو إزيو تخكلني أملاخ كأوزع كالي أملاخ يربون سلازي سمع حوية حفتي كبرات سمعتي زيوس نبغاها مسمو حقتك أرخب لك حرت قبر لك برك خبل زحز أرسلت مساي يسألي وداوكا نفسه ما يزرقه حبركا صوتي أمسا يسألي وإكزابير أملاخنا أبقرميخا نقرب ألونا بحياتين بلدي دما يأمن دنكس ألي محرتك أباي يعزز ويسوس نعنا بهوتي زحالة في هوتي يقرب له محرت قبر اللي دنكس ألي وقيتا حدش وتحبني كسعبك وسينا له نعنا بهوتي سمع حوية صلي خادو صبو جركا يسوس عرفي أبي دحيزو دحرت أمت من قصة أملاخ أي بقعني له مسكلو تسكيم زي سعبني نعاي بقعي خونن مسكل حسر مكرا صرفي وردت سقاي زحزئيو سلي خان خبل سبات زباج أولو طف زباللو بزنجي رؤس زحرمو
መጨረሻ መስቀል መራር መስዋዕት ከፊሉ ሞተ ድሕሪ 3 መዓልቲ ተንሰአ ብኽብሪ ናብ ሰማይ ዓረገ ኣብ የማና ኣቦ ተቐመጠ ከምኡውን ብኽብሪ ተመሊሹ ክመጽእ እዩ ብኸመይ ንፈልጦ ኣብ ግብሪ ሐዋርያት ምዕራፍ 1 ፈቅዲ 11 ናብ ሰማይ ክዓርግ ከሎ እቶም ሐዋርያት ደቀ መዛሙርቲ ናብ ሰማይ ክጥምቱ ከለዉ ሃንደበት መላእኽቲ ተገልጹ ኣቱም ሰብ ገሊላን ንምንታይ ኢኹም ኣብኡ ደው ኢልኩም ናብ ሰማይ ጥምቱ ዘለኹም ከምቲ ሕጂ ናብ ሰማይ ክዓርግ ዝረኣኹሞ ከምኡውን ተመሊሹ ክመጽእ እዩ እወ ኣብ ሳልሳይ ሰማይ ብዝፋኑ ተቐሚጡ ንዮሃንስ ክገልጸሉ ከሎ ኣብ ራእይ ዮሃንስ 3:31 ራእይ ዮሃንስ 22:10:31-32 ከምኡውን መጨረሻ 22:20 እንሆ ቀልጢፈ እመጽእ ኣለኹ በሎ እወ ተደውል ክንድወል መልእኽቲ ክንፋሕ ኣብ መጨረሻ ምዕራፍ ኣሎና ጌታ ኢየሱስ ኣብ ሉቃስ 17:34 ክልተ ኣብ ሓደ ዓራት ክድቅሱ እዮም ተሓደ ክንጠቕ ተሓደ ክውሰድ ተሓደ ድማ ሕደግ እዩ ክልተ ኣንስቲ ብሓንሳ ክጥሕና እየን ተሓንቲ ውሰድ ተሓንቲ ድማ ትሕደግ ክልተ ኣብ ወፍሪ ክውዕሉ እዮም ማለት ኣብ ስራሕ ተሓደ ክውሰድ ተሓደ ድማ ክሕደግ እዩ ንምንታይ ተሓደ ተዳልዩ ተሓደ ድማ ይተዳልዩን ስለዚ ተዳለዉ ኣስኣሳር ኢየሱስ ዓቦ ንዕኻ ጽበዮ ለመውዛዝም ኣለኹ ኣብ ቀጻላይ ንኣምላኽ መፍራሕ ፍርሓት እግዚአብሔር ዝብል ሸውዓይ ክፋል ካብ ንራኸብ ደሓንኩን ባባይ بألافات ملاختي زتخببكا بمقوس بخبري زتخللكا فترة زبالة خلو زنبركا خلكا ويتا يسوس نسخا فلو يخا نسخا فلو يخا نسخا قروم يخا نسخا فلو يخا نسخا قروم يخا أرماني وماني وماني سمسلكا أرماني وماني وماني سودادركا فتوم يلان سمسلكا فتوم يلان سودادركا نسخا قنون نقنون نسخا قنون نقنون نسخا سلطون سلطون نسخا سلطون سلطون نسخا عبي عبي نسخا عبي عبي ኢየሱስ ካብ ኩሉ ተዓቢ ኢየሱስ ካብ ኩሉ ተዓቢ ንስኻ ውቁብ ውቁብ ንስኻ ውቁብ ውቁብ ንስኻ ዘለዓለማዊ ንስኻ ዘለዓለማዊ ኢየሱስ በዓል ናዝሬት በይንኻ ንጉስ ግርማዊ زمر 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 نقوس قويتا خبري بل علل 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 نقوس قويتا خبري بل جدر 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 نقوس قويتا خبري زلل 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 نقوس قويتا خبري ننقوسي ليسوسي قبدنا مزرحانا ننفسي أخد دلو اقللو قانا خبزن العلي خونلو كبزن العلي خونلو كبزن العلي خونلو كبزن العلي خونلو
ካብ ዝንላዕሊ